नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 14 तारिख गुरुवार आज प्रथम खबर कैबिनेट बैठक रे बड़ घोषणा सरिला कैबिनेट बैठक 7टी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर सरिला कैबिनेट बैठक हैला बड़ घोषणा लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षता रे सरिला बैठक 6टी विभाग 7टी प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर समवाय विभाग रे हेबो मॉडल मंडी प्रथम पर्याय रे 300 कोटी व्यय रे 38टी मंडी हेबो गोदाम शौचालय ट्रक पार्किंग आदि सुविधा रहिबो द्वितीय पर्याय रे 68टी मंडी हेबो विमान सेवा क्षेत्र रे ओडिशा हेबा आंचलिक हब विजु पट्टनायक विमान बंदर रे विश्वस्तरीय रक्षणाबेक्षण व्यवस्था सृष्टि हेबो विमान रक्षणाबेक्षण 40% सब्सिडी रे जमी रेंट देवे सरकार एथिपाई एमएस एयर वर्कर्स इंडिया पीवीटी एलटीडी कंपनी को चयन करछंती सरकार ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग रे स्वतंत्र संग्रहालय पई नियुक्ति पई गठन हेबो कैडर मुख्य रहिबे अतिरिक्त सचिव पाह्या अधिकारी राज्य रे 17टी म्यूजियम थिबा बेले आगु को 39टी म्यूजियम करबाकू योजना करूछंती सरकार 350 कोटी व्यय रे शहर रे एलई लाइट लागिबो नुआ लाइट लागिबा सह पुराना लाइट मरामती हेबो संबलपुर शहर रे 382 कोटी टंका खर्च रे 24 घंटिया पानी मिलिबो हीराकू डैम रु आसीबो पानी राज्य रे 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज सह 21टी एएनएम सेंटर अछि आ 7टी नुआ नर्सिंग खोला जिवो बोली कहिसंती सरकार राज्य रे 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज सह 21टी एएनएम सेंटर अछि आ 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज खोलिबे सरकार परवर्ती खबर छुट्टी दिन रे मध्य हेबो चासी पंजीकरण एणिकी छुट्टी दिन रे मध्य चासी पंजीकरण टार्गेट पूर्ण होई पारु नथिबारु चिंता प्रकट करछि समवाय विभाग जहां पर रविवार और छुट्टी दिन रे ऑफिस खोला जिबाकू निर्देश देछि समवाय विभाग सकाळ 8टा रु राति 8टा पर्यंत पंजीकरण करा जिवो अगस्ट 20 तारिख रे सरिबो खरीफ चासी पंजीकरण तेबे ता पूर्वरु टार्गेट पूर्ण करिबा पई एभली निष्पत्ति नेछि विभाग एबे भी बहु जिल्ला रे 50% टार्गेट पूर्ण होइनी ए पर्यंत 11,30,128 चाषी पंजीकृत करछंती गत वर्ष 17,72,347 जन चाषी पंजीकरण करथिले परवर्ती खबर भारतीय नागरिक हेबा पूर्व भोटर तालिका थिला सोनिया गांधी को ना कांग्रेस को घेरिला बीजेपी कांग्रेस द्वारा भोट चोरी अभियोग अणाजिबा परे एबे बीजेपी काउंटर करबा आरंभ करछि मंगलवार बीजेपी सांसद लाहर सिंह सिरोया अभियोग करथिले जे कांग्रेस 2018 रे बादामी सीट रे भोट किनिथिला कांग्रेस नेता सिद्धरामैया 3000 भोट किणे जाइतिला बोली से अभियोग करथिले बुधवार कांग्रेस विरोध रे आउ एक बड़ अभियोग आनी बर्षिछि बीजेपी शासक दल अभियोग करछि जे पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भारतर नागरिक हेबा पूर्वरु तांको ना भोटर तालिका रे शामिल करा जाइतिला पार्टी दाबी करछि जे 1983 मसिया रे सोनिया गांधी भारतर नागरिक होइतिले किंतु एहार 3 वर्ष पूर्वरु 1980 रे निर्वाचन भोटर तालिका रे सोनिया गांधी को नाम थिला परवर्ती खबर एमएलए ल्याड वेब पोर्टाल रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री विधायकों को मिलिबो सुविधा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन रे एमएलए ल्याड और सीएमएसए रो सरलीकृत गाइडलाइन उन्मोचित करछंती एहासो एमएलए ल्याड वेब पोर्टाल रो मध्ये शुभारंभ करछंती कैबिनेट बैठक आरंभ हेबा पूर्वरु समस्त कैबिनेट सहयोगी मानक उपस्थिति रे मुख्यमंत्री याको उन्मोचित करछंती परवर्ती खबर ओटीटी केलेंकारी गुमर खोलिले दुई अभियुक्त पेन ड्राइव रे कटक रु नयागढ़ को नेइतिले प्रश्नपत्र ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे गुमर खोलिला बोर्ड रो डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा और शिक्षक नेता विजय मिश्र दोष स्वीकार करछंती रिमांड बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य ओगाळिछंती दुई अभियुक्त ड्राइवर जरिया रे कटक रु नयागढ़ को पेन ड्राइव जरिया रे प्रश्नपत्र नेइथिले सेठारे विजय मिश्र को भाई को दिया जाइतिला पेन ड्राइव सह हार्ड कॉपी परे रायगड़ा अंबादला को नै प्रश्नपत्र हाथ रे लेखा जाइतिला किपरि प्रगट जणा न पड़िबो एथिपई हाथ रे लेखिथिले प्रश्नपत्र विजय मिश्र को ड्राइवर सह तांको भाई को मध्ये पचराउचरा जारी रहिछि गिरफ अभियुक्तଙ୍କ विरोध रे प्रमाण मिलिथिबा नै मध्ये सूचना मिलिछि परवर्ती खबर अमला को सरकार को नाली आखि अमला संघर समूह छुट्टी प्रसंग ओहरिबाकू राजस्व मंत्री को अपील आंदोलन रु न ओरिले सरकार आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली चेतावनी दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती लोकंको काम रे अवहेला कले दरमा बंद रहिबो बसिले समस्यार समाधान बाहरिबो कथावार्ता होईछि क्याडर पुनः गठन कथा राजस्व विभाग पाखकू पठा जाइछि अपेक्षा न करी समूह छुट्टी ग्रहणीय नुहे छुट्टी बातिल करबाकू जिल्लापाल को निर्देश दाइछि अन्य मानकू छुट्टी मंजूर हेबो नै बोली कहिसंती राजस्व मंत्री परवर्ती खबर यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर पुरी रु राजस्थान को गड़िबो ट्रेन महोदधि सह जोड़ी हेबो मरुभूमि पुरी रु राजस्थान को सीधा सड़क गड़िबो ट्रेन महोदधि सह जोड़ी हेबाकू जाउछि मरुभूमि बंगोपसागर अंचल सह जोड़ी हेबो राजस्थान रो थर मरुभूमि एभली एक ऐतिहासिक पदक्षेप नै भारतीय रेलबाई
ओडिशा और राजस्थान मध्य सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई पुरी लालगढ़ पुरी एक्सप्रेस राजस्थान श्री गंगानगर पर्यंत संप्रसारण होईछि। संप्रसारित ट्रेन को सबुज पताका देखाई शुभारंभ करछन्ति पुरी सांसद संबित पात्र और राज्यसभा सांसद सुभाशिष खुंटिया। ट्रेन शुभारंभ अवसर में पुरी सांसद संबित पात्र कहिसन्ति 162 कोटी टंका व्यय पुरी विश्वस्तरीय रेल स्टेशन नवीकरण कराजिबो। परवर्ती खबर ओडिशा गस्तरे सुनील बंसल आईन मंत्री को बासभवन में भेटिले बीजेपी क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल। राज्य में मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा भितर भेटघाट बेस गुरुत्व बहन करुछि। पूर्व राज्यपाल मध्य सरकारी बासभवन जाई आईन मंत्री को भेटिथिले। ओडिशा गस्तरे बीजेपी क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल राज्य कार्यालय में पहुंचवा पूर्व आईन मंत्री को भेटिछन्ति क्षेत्रीय प्रभारी। पर राज्य सभापति राज्य संगठन महामंत्री उपसभापति साधारण संपादकों समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थिति में बैठक थिला। राज्य कार्यालय में गुरुत्वपूर्ण आलोचना होईछि। परवर्ती खबर गांधी मार्ग रे रिहर्सल परेड राति पाइले स्वाधीनता दिवस 79तम स्वाधीनता दिवस पर प्रस्तुति अवसर में भुवनेश्वर गांधी मार्ग में परेड रिहर्सल आयोजित होईछि। चलित वर्ष पुलिस बैंड सहित विभिन्न स्कूल बैंड मध्य परेड समारोह रे तांकर कमाल देखाइछन्ति। एथर स्वाधीनता दिवस परेड समारोह रे नेतृत्व नेइछि कंटिजेंट कमांडर अनन्य अवस्थी। एथर ई परेड समारोह रे नूतन भाव में शामिल होइछन्ति आंध्र पुलिस। ए राज्य स्तरीय परेड समारोह रे पुलिस रो विभिन्न प्लाटून जथा ओएसएफ आईआर बाटालियन एसओजी ओएसएफ ओआईएसएफ ओड्राफ ट्रैफिक पुलिस फायर सर्विस एवं आईटीबीपी एनडीआरएफ बीएसएफ सीआरपीएफ ओड्राफ टीम भली 85 कंटिजेंट एसो एकाधिक स्कूल छात्र छात्री माने परेड अंशग्रहण करिसंती। एने फाइनल रिहर्सल आयोजित होईछि। परवर्ती खबर सृष्टि हेला लघुचाप केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि हेला लघुचाप पश्चिम केंद्रीय तत्सलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। 24 घंटा मध्य अधिक घनीभूत स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेबार संभावना रही। फल राज्य में 3 दिन धरी प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। मालकानगिरी और कोरापुट रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 14 तारिख अर्थात आज कोरापुट मालकानगिरी रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करथिबा बेले गजपति रायगड़ा कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होईछि। 16 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा लागी रहिबो। 13 रु 16 तारिख जाए समुद्र मध्य को न जिबा पई मत्स्यजीवी मानक बरण करा जायछि। परवर्ती खबर ब्लॉक अध्यक्षों क्षमतार लगाम कसिले सरकार एणिकी क्षमताशाली हेबे बीडीओ और ब्लॉक अध्यक्षों क्षमता कमिबो। ब्लॉक बा पंचायत समिति अध्यक्षों हाथ को बांधी देबे सरकार क्षमता को करदेबे संकुचित। प्रकल्पर बिल पास पाई खोजा पड़िबनी ब्लॉक अध्यक्षों दस्तखत। एई क्षमता बे बीडीओ हाथ को टेकी दिया जिवो। एई संपर्क रे एक नुआ निर्देशनामा जारी करछि पंचायत राज विभाग। आगकू राज्य रे पंचायत निर्वाचन हेबाकू अछि। आ जेहेतु राज्यर अधिकांश ब्लॉक रे बीजेडी समर्थित अध्यक्ष तेणु सेमानक क्षमता उपरे अंकुश लगाइबाकू सरकार नियम रे करछन्ती बड़ परिवर्तन। पूर्वरु 2 लाख टंका कम फाइल रे बीडीओ दस्तखत करुथिले। आ 2 लाख रु 20 लाख टंका प्रकल्प फाइल रे ब्लॉक अध्यक्षों काउंट दस्तखत बाध्यतामूलक थिला। हेले एबे आउ सेमिति हेबो नै। 2 लाख रु 20 लाख टंकार प्रकल्प बदल रे 20 लाख रु 50 लाख टंकार प्रकल्प फाइल रे ब्लॉक अध्यक्ष दस्तखत करिवे। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर रे मोदी ट्रम्प भेटघाट तारीफ टेंशन भितर आसंता मास डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी मध्य होई पारे भेटघाट। आसंता मास न्यूयॉर्क रे हेबाकू जाउछि जातिसंघ महासभा बा यूएनजीसी रो बैठक। सेप्टेम्बर 23 रु 27 मध्य बैठक हेबो। एई समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति को भेटी पारंती। उभयक मध्य व्यवसाय को नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना होई पारे। तारीफ को नहीं दुई देश मध्य तिक्तता मध्य यह बेस गुरुत्व बहन करुछि। एई गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी अन्य राष्ट्र नेतांक सह मध्य आलोचना करिवे। गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे व्हाइट हाउस गस्त करथिले प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर रायना को ईडी समन पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना को बेआईन बैटिंग मामला रे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी पक्षरु समन करा जायछि। आज एई मामला रे पचराचरा पई एजेंसी सम्मुख रे हाजर होई निज बयान रेकर्ड करबाकू तांको कुहा जायछि। एई समन बेआईन बैटिंग ऐप एवं प्लेटफॉर्म गुडीको उपरे चालिथिबा एक व्यापक कार्यानुष्ठान अंश विशेष जेउथुरु अनेक सेलिब्रिटी द्वारा प्रचार करा जायछि। गत मे मासरे एई मामला रे तेलंगाना पुलिस राणा दुग्धावती एवं प्रकाश राजांक समेत 25 जन लोकप्रिय अभिनेता विरोध में मामला रुजु करथिला। परवर्ती खबर बढ़िबो पंचायत और राजस्व ग्राम केंद्र और राज्य सरकार योजना रे सुफल प्रत्येक हिताधिकारी निकट में पहुंचवा आवश्यक। एथिपई ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम संख्या वृद्धि करबाकू राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति परामर्श देइछन्ति। एई दिगरे अनुध्यान करबाकू राज्यपाल सरकार को कहिबा सह पंचायत परिसर लोक संख्या कम रहिले सरकारी योजना लोक निकट में पहुंचाइबा सहज होई परिबो बोली कहिसन्ति। राजभवन रे नुआ अभिषेक हॉल रे पंचायत राज पानीय जल विभाग कार्यावलीर समीक्षा करी सरकार
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ଜଳ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଏହା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। କିଏ ଓ କାହିଁକି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାନ୍ଥରେ ଏଭଳି ଲେଖିଲା, ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ମଦ ନିଶାରେ ହେଉ ବା ଜାଣତରେ ହେଉ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଏ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢୀମା ମନ୍ଦିର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହା ସହ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ କର ନ କଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେବ ଆତଙ୍କୀୟ ହମଲା। କାକୁଡି ଖାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବୁଢୀମା ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କାନ୍ଥରେ ଏପରି ସ୍ପର୍ଶକତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲେଖାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାଳ ମାଳ ପୋଲିସ ଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଏପରି ଲେଖିବାର ସାହସ କଲା, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପୋଲିସ କାନରେ ପଡିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଡିଶାଗଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। 34 ବର୍ଷ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଠାରୁ ହାରିଲା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 202 ରନରେ ହାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 294 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 92 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। ବାବର ଆଜମ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜର୍ଡେନ ଚିଲ୍ସ ମୋଟ 6 ୱିକେଟ ନେଇ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2030 ଭାରତରେ ହେବ ଆୟୋଜନ। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2030 ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଭାରତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଆଇଓଏ ବୁଧବାର ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡରାଇଲାଣି ମଧୁମେହ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିପରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ତୈଳ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଜନିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2027 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ 2029 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର। ମିଳିବନି କୋଭିଡ-19 କାଳର 18 ମାସର ଡିଏ ଓ ଡିଆର୍। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 18 ମାସର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଡିଏ ଓ ପେନସନର ବକେୟା ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟର ଏରିୟର ଜାରି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ପୁନେରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଏକ ଲିଖିତ ବୟାନ ଦାଖଲ କରି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥିତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ମିଲିନ୍ଦୀ ପାୱାର କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ,
ବିଜେପି ନେତା ବିଟୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ତରବିନ୍ଦର ମାରଭା ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦଶା ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଫସାଇ ଦିଆଯିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। ଡିଆରଡିଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସଆଇ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ସୀମା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏଥିସହିତ ରଣନୀତିକ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସିଆଇଡି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସିଆଇଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜସ୍ଥାନ ସିଆଇଡି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାଦରେ ବିଗ ବିଙ୍କ ଶୋ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି। କେବିସିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କ୍ୟୁରେସି, ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବେମିକା ସିଂ, ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେରଣା ଦସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ ସହ ବିବାଦ ଛିଡା ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଟିଭି ଶୋର ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟିଭି ଶୋରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କ୍ୟୁରେସି, ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବେମିକା ସିଂ।